back, relax, and enjoy Zenfinity 2017. Boleh kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah. And now, please welcome Mr. Galip Fu, the Marketing Manager of ASUS Indonesia. Selamat sore. Hi, and sorry for the long waiting. The waiting is worth it, trust me. My name is Galip, and today this is my pleasure here to introduce you our new superhero, Zenfone Zoom S, built for photography. Okay, and here today I'm going to tell stories. I will tell you 3 stories about Zenfone Zoom S: light, distance, and endurance. And after all the stories, you will just realize why Zenfone Zoom S is indeed a smartphone that is built for photography. First story, the story of light. As we know, the light is the essence that illustrates everything we see, and also is the fundamental of photography.
The incredible dual camera system on Zenfone Zoom S consists of the one super pixel main camera and one 2.3 times optical zoom camera. We need 4 important technologies to achieve the super pixel main camera. First, extremely large f1.7 aperture. Second, the best camera sensor, Sony IMX362. Third, the most important, ASUS exclusive super pixel engine. And last but not least, the 4-stops, 4-axis OIS. Why do we need a larger aperture? Because larger aperture physically allows more light to enter the sensor. And compared with iPhone 7 Plus, Zenfone Zoom S has 12% more light allowed. And larger pixels increase the camera's sensitivity to light and decrease the graininess of resulting photos. Zenfone Zoom, especially those shots in low-light environment. Zenfone Zoom S uses Sony IMX362 sensor with pixel measuring 1.4 micron wide pixel and 1 per 2.55-inch sensor size, that is large, which is among the largest of any smartphone camera sensors, making the camera excellent for low-light photography. 31% more light captured on Zenfone Zoom S compared with iPhone 7 Plus. Super pixel engine hardware and image digital signal processing software can further boost sensor light sensitivity up to 4 times by intelligently controlling ISO levels while shooting and multi-framing noise removal in the post-shock processing. So as a result, the overall light sensitivity by our super pixel camera is 2.5 times better than iPhone 7 Plus, 8 times better than average smartphone. In our demo zone, we have the low light PK area, and we invite all of you to experience by yourself in the demo zone. Chapter 2, break the distance. The second camera in the dual camera system is a delicate 2.3 times optical zoom prime lens with 59mm focal length. So, with the help of optical zoom and hybrid zoom, when we take photos from different perspective and view, we also create different story to tell. The more we zoom in, the more amazing detail can be now discovered through the lens without the loss of image quality. Moreover, when we start developing our dual camera system, our goal is to make sure each single camera is the top-notch one when we compare with our competitors. So for our wide 25mm focal length super pixel camera, our view angle is wider. And as for our zoom camera, we can also provide a more focused view with 59mm focal length. And a supreme camera system must come with not only the premium lens system, but also the premium image focusing system. This time, we introduced ASUS exclusive 0.03 second ASUS Tritech Plus technology that includes the latest dual pixel PDAF, second generation of laser autofocus, and subject tracking autofocus. The latest dual pixel PDAF technology utilizes 100% of the pixels. So with the larger area to do the focus, the speed is 30% faster than traditional PDAF. Professional camera deserve professional interface. Our manual mode on Zenfone Zoom S is the best. The manual mode truly unleashed the full potential of Zenfone Zoom S incredible camera system. From shutter speed to white balance to ISO level, you can do all the professional DSLR setting with our manual mode on Zenfone Zoom S. And speaking of professionals, this time, in order to prove Zenfone Zoom S is truly a phone that is built for photography, we kick off a project named Zoom 100 Master. So, we co-work with more than 100 professional photographers in Indonesia to let them experience our Zenfone Zoom S and give us their feedback.
And also these are the masterpieces they created with our Zenfone Zoom S. And among them, it is also our pleasure to have the opportunity working with one of the Indonesia's most prestigious photographers, who also known as the master of black and white photography. So, ladies and gentlemen, please join me to welcome Mr. Darwis Triadi to share his experience of Zenfone Zoom S. Hi. Thank you, Darwis. The stage is all yours. Okay, thank you. Selamat malam, terima kasih. Saya mau sedikit bercerita bahwa ada sebuah pengalaman menarik saya menggunakan smartphone dari Asus Zenfone Zoom S yang sebelumnya saya tidak pernah melakukan ini karena biasanya saya selalu menggunakan kamera. Tapi setelah saya mencoba, ternyata banyak sekali hal-hal yang sangat menarik, diantaranya seperti kayak saya menggunakan kamera, karena ada satu fasilitas di mana ada 2,3 optical zoom dan 12 kali digital zoom. Dan di sini yang sangat menarik adalah pada saat saya melakukan pemotretan untuk fashion, ya, entah itu potret fashion atau moving subject untuk fashion, itu kualitasnya sangat menakjubkan untuk saya memutar ini. Dan inilah beberapa hasil saya yang saya lakukan tanpa sebuah editing. Ini adalah sebuah fashion shot saya yang baru-baru saya lakukan dengan menggunakan Asus Zenfone Zoom S. Dan ada satu hal yang sangat menarik adalah bahwa kualitas daripada lensa dengan 1,7 aperture itu saya sangat bisa menggunakan dalam kondisi low light yang bisa terlihat dari foto sebelah kiri saya, ya, sebelah kiri. Dan kalau kita mau iseng pada saat hunting atau traveling, kita bisa memotret sebuah portrait, ya, atau human interest. Dan kadang-kadang sebagai manusia, ya, kita bisa memotret orang-orang yang kita kasihi, ya, seperti istri saya, terus cucu saya dan sahabat saya. Dan inilah suatu hal yang sangat menarik. Saya menggunakan Asus Zenfone Zoom S, sebuah pengalaman yang menarik dari perjalanan saya di dalam fotografi, menjalankan sebagai fotografer, dan bahkan suatu saat ini bisa menggantikan saya untuk pada saat saya melakukan iseng atau traveling, saya menggunakan smartphone Asus Zenfone Zoom S. Yang berbeda dengan saya alami smartphone yang lain dalam kondisi low light, itu sering mengalami masalah atau problem. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Darwis Triadi. Terima kasih banyak Mas Darwis. Darwis Triadi is one of the best photographer in Indonesia. Once again, ladies and gentlemen, put your hands together for Darwis Triadi. Thank you very much. You may return to your seat. Mr. Gali, please continue. Okay, now I'm going to talk about the third chapter, endurance. If a phone only has great camera system but without a large battery for you to capture every moment from sunrise and to sunset, then this is not a phone that is built for photography. So that is why Zenfone Zoom S comes with a tremendous 5,000 mAh battery that can power up your phone with up to 42 days of standby time. And in terms of other usage scenario, Zenfone Zoom S can easily satisfy all kinds of scenario you need. 25 hours of web browsing,
48 hours of talk time, 6.4 hours of 4K video recording. And here, I think maybe it's enough to say for me, it's time to see some real deal comparison to let you know how good Zenfone Zoom is. So here we can see two phones, Zenfone Zoom S and iPhone 7 Plus. All right, the condition is we both turn on the airplane mode and play the HD video. Okay, let's see how it goes. And everyone please count with me, okay? All right, let's start it. Okay, now we play the video. Not yet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. iPhone stops. 8, 9, 10, 11. Come with me. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 hours, ladies and gentlemen. All right, I think that is, because I think if we only talk about the battery size without letting you see the real result, you guys cannot feel it. Okay, so next, I think the long-lasting battery life you just saw, also we need to thank to the efficiently powerful heart. So Zenfone Zoom S comes with Qualcomm Snapdragon S25 processor, the most power-efficient 14-nanometer processor that at the same time can give you the best user experience. And now, I would like to invite our best partner, Qualcomm, on stage to share some insight with us. Let's welcome Mr. Shanadi from Qualcomm. Kita berikan sambutan tepuk tangan untuk Mr. Shanadi Ong, Country Director of Qualcomm Indonesia. Thank you. And Selamat sore semuanya, rekan-rekan media, partners, dealers, dan juga semua tamu undangan di sini, dan juga Rex dan beberapa dari Asus Management dan juga dari Satnusa. Saya mengucapkan selamat datang. Within the next 5-10 menit saya mau sharing mengenai prosesor dari Qualcomm Snapdragon. Jadi it's a great honor to be here today untuk menyaksikan another great product from Asus Zoom dan juga Asus Zenfone Live yang dipower oleh Qualcomm Snapdragon platform. Saya mau sharing sedikit mengenai keunggulan-keunggulan dari prosesor atau mobile platform kita seri 625. Oke, jadi Zenfone yang memakai Qualcomm adalah bentuk kolaborasi antara Asus dan Qualcomm. Dan dalam bentuk kerjasama ini kita Zenfone Asus Zoom memakai teknologi dari Qualcomm seri 625. Di mana seri 625 ini adalah seri high-end chipset dari Qualcomm. Ada beberapa keunggulan-keunggulan dari Zenfone Zoom ini dipower oleh Qualcomm Snapdragon Mobile Platform, di mana seri 625 ini sudah menggunakan proses teknologi 14 nanometer. Apa keunggulan dari 14 nanometer ini saya akan sharing di next slide berikutnya. Jadi selain 14 nanometer proses teknologi, juga ada keunggulan lain di mana dari sisi modem itu sudah mendukung download speed sampai 300 megabit per second. Bukan cuma download speed saja, tapi juga upload speednya juga sampai 150 megabit per second. Jadi rekan-rekan sebagai consumer bisa menggunakan handphone ini yang sudah mendukung teknologi X9 modem. Yang berikutnya adalah mengenai kamera. Tadi mungkin Pak Benjamin sudah sharing sedikit mengenai keunggulan dari kamera dari Zenfone Zoom ini. Jadi keunggulan ini adalah menggunakan chipset kita yang sudah memakai teknologi Dual ISP. Apa keunggulan dari Dual ISP ini? Dual ISP ini akan memberikan kualitas gambar yang sangat tinggi, baik dari sisi low light dan juga dari sisi resolusi yang tinggi juga. Jadi untuk hasil capture kameranya itu sangat bagus sekali, yang dimana sebelumnya sudah dipresentasikan oleh Bapak Darwis Triadi juga. Yang terakhir adalah mengenai 4K capture and playback, dan ini juga mendukung kualitas 4K resolutions. Adalah salah satu keunggulan terakhir dari Snapdragon platform 625.
Nah, ini adalah saya mau sharing sedikit mengenai apa sih keunggulan dari 14 nanometer tadi. 14 nanometer ini akan memberikan bukan cuma footprint-nya saja yang lebih kecil, tapi juga memberikan keunggulan dari sisi efisiensi di power, dan juga akan memberikan keunggulan baterai life-nya akan lebih lama dipakai. Jadi selain dari bentuknya yang lebih kecil dan lebih tipis, 14 nanometer ini akan memberikan keunggulan dari sisi footprint. Handphonenya juga akan lebih tipis karena bentuknya lebih kecil, dan juga baterainya bisa menggunakan baterai yang lebih besar dan kemampuannya untuk memberikan talk time dan juga ke internet yang lebih lama juga. Jadi kalau kita lihat dari dulu kita menggunakan teknologi 28 nanometer, sekarang kita sudah berevolusi ke 14 nanometer di seri 600. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh kenapa sih kita harus masuk ke seri 600, dan seri 600 ini memberikan keunggulan yang banyak sekali ya. Jadi bukan cuma dari sisi modemnya, tapi juga dari sisi user experience. User experience dalam arti bahwa pertama kalau misalnya consumer sudah masuk ke streaming 4K video atau ke entertainment untuk download music, dan juga dari sisi dual ISP kamera dan juga beberapa keunggulan dari apps juga, kalau itu di-combine atau digabungkan, itu akan memberikan very great user experience. Nah, yang terakhir adalah saya mau conclude dengan, saya juga mau sharing sedikit mengenai modem kita. Jadi salah satu keunggulan dari Qualcomm Snapdragon Platform adalah juga dari sisi modem. Modem itulah yang memberikan komunikasi antara handphone dengan network di operator. Nah, itu sangat penting dari sisi connectivity karena kita akan selalu berkomunikasi antara handphone dengan network dari operator. Nah, itu membutuhkan keunggulan dari modem dan dari sisi connectivity 4G-nya. Yang pertama adalah yang mengenai fast internet speed. Sekarang ini kita sudah masuk ke streaming, music, video, 4K video dan sebagainya, mengirimkan gambar resolusi tinggi. Dan itu membutuhkan speed dengan kecepatan internet yang mumpuni, yang sudah dipower dengan X9 modem yang tadi. Yang kedua adalah kualitas suara. Jadi kualitas suara bukan cuma dari sisi data throughput saja, tapi juga dari kualitas suara yang memberikan kualitas yang sangat jernih dari sisi talk. Kalau kita ngomong dari sisi party A dengan party B, itu juga akan memberikan kualitas suara yang jernih dan juga sangat reliable. Yang ketiga adalah mengenai battery life. Dan baterai ini adalah sangat penting ya. Jadi kita kadang-kadang kita mempunyai handphone belum sampai setengah hari sudah baterainya udah habis. Tapi dengan keunggulan dari Qualcomm Snapdragon Platform seri 625 ini, dengan keunggulan proses teknologi 14 nanometer ini akan memberikan keunggulan dari sisi power yang sangat efisien. Dengan power yang sangat efisien akan memberikan keunggulan di baterai yang lebih lama lagi untuk standby time-nya. Jadi ini adalah beberapa keunggulan yang saya mau sharing ke semua rekan-rekan, dan sekian, dan ini saya berterima kasih atas kerjasamanya antara Qualcomm dengan Asus. Terima kasih. Kita berikan sambutan tepuk tangan untuk Mr. Shanadi Ong, Country Director of Qualcomm Indonesia. Terima kasih untuk presentasinya dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Okay, now I'm going to talk about the last chapter of the story, the design excellence. Though the phone is packed with sophisticated 2.3 times optical zoom camera system and a monster 5,000 mAh battery, the thickness is only 7.9 millimeter and only weight 170 grams, which makes Zenfone Zoom S the world's thinnest and lightest smartphone with 5,000 mAh battery. The full metal body not only looks good, but also gives you a solid and comfortable grip at the same time. Zenfone Zoom S equipped with AMOLED to provide you the best visual experience. At the same time, the Corning Gorilla Glass 5 also provides the toughest display ever to protect your Zenfone Zoom S. It comes with 3 elegant colors: navy black, glacier silver,
and rose gold. And because of the limitation of time, I cannot explain all the great technology in Zenfone Zoom S in such a short time. I think I probably need like 3 hours or so. But don't worry. In the official website or in the demo zone that we will open later, you guys can discover all the great details by yourself. Okay. So, if we said, because Zenfone Zoom S has such an incredible camera system, if we said if it is an animal, I would say it has the eyes of eagle. So, eyes of eagle, which has very sharp vision and very good low light vision. So this time, in order to match our prestigious product, we need to have a brand ambassador who have the eyes of tiger. Okay. So, ladies and gentlemen, please join me to welcome the Hollywood superstar, Mr. Joe Taslim. What's up? Ladies and gentlemen, put your hands together for Joe Taslim. Ini dia brand ambassador dari Zenfone Zoom S. Luar biasa ya, keren banget. Aku juga mau dong. Keren. So, Galip, we would like to chat a bit about Joe Taslim as the brand ambassador. First question, probably, I'm always wondering what's the reason behind the choosing of Joe Taslim as your brand ambassador. Yeah, because for our camera, we have a very, very good, a very premium camera system, right? So we say it's eyes of eagle. So because of Joe, you have eyes of tiger with very strong and very sharp. So that's only the first reason. The second reason is, come on, guys, this is a cool phone. Yes. We need cool people to be the brand ambassador. Perfect match ya. Ya, oke. Jadi emang benar dipilih Joe karena salah satunya bukan hanya matanya yang tajam. Seperti tiger. Seperti tiger. Bukan karena saya kelahiran Sumatera Selatan, karena itu tempat macan. tiger. Ya. Di sana banyak macan. Tapi keren nih, Joe. Kalau kita lihat salah satunya juga kenapa Joe yang dipilih pasti karena aktivitas di sosial media yang berhubungan dengan foto tuh sering sepertinya ya, termasuk yang aktif banget. Betul. Seberapa sering sih Joe pakai ponsel untuk ambil foto? Sering banget sih ya, Pak Indra. Karena aktivitas saya pada saat syuting, photoshoot, behind the scenes, itu kan kadang-kadang kita membutuhkan kamera yang bisa menangkap gambar luar biasa. Bahkan low light, seperti sekarang Zenfone Zoom S, yang dengan aperture 1.7, dengan kamera IMX362 dari Sony, itu jadi gambar-gambar yang saya bisa dapatkan itu luar biasa. Oke, jadi kalau setiap orang pasti punya objek favorit ya untuk difoto kemudian diupload di Instagram. Kalau Joe apa? Saya suka foto landscape sih pastinya. Oh, landscape. Pandangan kalau pada syuting outdoor, seperti waktu itu saya syuting, kemarin baru pulang dari Sydney, ada syuting film, itu jadi pada saat kita syuting outdoor, itu kita butuh kamera yang bisa menangkap gambar dengan luar biasa, dengan kualitas yang menyebar sangat-sangat sharp. Jadi itu gambar-gambar itu biasanya saya simpan di sosial media saya. Dan tunjukin di lokasi-lokasi yang pernah saya datengin dan saya bisa berbagi dengan semua fans pastinya. Keren, itu kalau jawaban Joe Taslim ya. Kalau saya punya badan kayak Joe Taslim, objeknya badan saya sendiri pasti ya kan. Pamer dan jumawa gitu. I will post my body if I had his body, Mr. Galip. I would take as many pictures as my apps and then put it on my Instagram. But he's not doing that because he's more classier than me. Not yet. Oh, not yet. Cuma tadi kan Joe bilang bahwa salah satu yang juga dilakukan adalah sering banget foto di lokasi. Iya, betul. Ini penting nih. Mungkin punya pengalaman ketika menggunakan Zenfone Zoom S ini. Pengalaman karena saya baru pakai handphone ini sekitar 1 minggu 2 mingguan. Jadi saya coba waktu itu dengan ada box. Enggak di lokasi syuting sih, tapi ada box yang isinya, it's a butterfly inside the box, right? Itu gelap banget, low light banget. Saya coba dengan kamera Zenfone Zoom S,
Tapi gambarnya yang didapat luar biasa bagus sih. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan dong ya. Jadi low light pun bisa tertangkap dengan baik gambarnya. Dan pada saat nanti syuting, saya ada 22 project lagi tahun ini. Saya akan coba kemampuan Zenfone Zoom S, kamera yang luar biasa untuk foto-foto behind the scene dan foto dengan teman-teman aktor lainnya pastinya sih. Bagus. Kalau film yang terbaru yang bisa dinantikan oleh para penggemarnya Joe Taslim, apa nih kira-kira? Iya, terima kasih untuk Asus luar biasa yang supportnya terhadap dunia smartphone pastinya, tapi itu juga luar biasa supportnya terhadap industri film Indonesia saat ini karena kita baru selesai syuting film Surat Kecil Untuk Tuhan dengan support dari Asus. Oke, boleh diberikan tepuk tangan dong untuk film terbarunya Joe Taslim, Surat Kecil Untuk Tuhan. Tayangnya adalah? Lebaran nanti. Oh, pas Lebaran nanti. Ini tentang cerita hubungan jarak jauh antara saya dengan Bunga. Jadi banyak sekali jarak itu bukan suatu masalah karena Asus mendekatkan kita. Oh, oke. Dengan fitur kamera yang baik kita bisa video call, teleponan dan itu semua terjalin dengan baik dan Asus jadi bagian penting dari film ini juga sih. So, Mr. Galip, okay, what kind of support did Asus give this movie? Yeah. Can you please tell us about it? Yeah, because I think for ASUS, we have various product lines, start from motherboard, PC, gaming laptop to smartphone, right? And actually the product, I mean, nowadays, all the technologies, the reason behind is in order to create a very good platform for people to communicate with each other. So I think that fits this movie well. I mean, because it's about long distance relationship, right? Yeah. So along with the story, we can see our phone, our laptop, to help Joe and Bunga together to communicate with each other. Yeah, Luar biasa. Yeah, we are very honored to be one of the sponsors of this movie. Wow. When we see again, release again. Release June 20 something, Okay. around Lebaran. So it's gonna be something that you should catch. And don't forget to see it ya. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa dong untuk Asus dan juga Joe Taslim tentunya. Thank you so much, Joe. Do you want to add And something? before that, can you do the iconic Eyes of yeah. again? And we invite media to take some picture. Yeah. Oke, rekan-rekan media boleh bersiap-siap untuk mengambil gambar ini berikut ini. To all the photographers, would like to invite you to join us in front of the stage and capture this moment, this special moment. So Joe Taslim is going to post the eye of do the tiger. pose, ya, Eye of the Tiger. Or I post Oh, waduh nih emang nggak salah yang dipilih Joe Taslim ya. Ternyata selain Eye of the Tiger, dia juga dance yang luar biasa sekali ya. Oke, Joe, supaya semua bisa mendapatkan gambarnya, boleh kita mulai dari sebelah kiri dulu, Joe. Joe ngeliat ke kiri ya. Oke, buat teman-teman yang ada di sebelah kiri. Ih, sama. Ya iyalah ya. Sama orangnya nih, bener-bener luar biasa kita lihat. Oke, thank you teman-teman. Sekarang Joe boleh ke arah tengah. Oh salah. Ya, tahan dulu Joe, tahan ya. Oke, and now to the right. Yes. Semoga semua sudah mendapatkan. Oh, mau disamain nama yang di belakang katanya Joe. Oke. Yang di sebelah kiri mau lagi? Kurang juga. Oke, Joe boleh ke kiri dulu sedikit. Iya. Ke sebelah kiri banget nih katanya Joe. Ada yang pengen foto kamu juga di sini. Di sebelah area kiri panggung ya. Oke, sudah ya semuanya? Oke, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan media. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi untuk Joe Taslim. Oke, Mr. Galip, he's a really good dancer. Yeah. And he will teach us a dance move and we have to do that together. Okay? Together. Yeah, you also have to dance together. Okay, one small step dance move. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mr. Galip and Joe Taslim. Thank you very much. Please return to your seat. Wah, emang yang bisa ngedance kayak gini cuma Joe Taslim kayaknya ya. Oke, tadi sudah kita lihat
keunggulan-keunggulan dan apa saja yang bisa kita nikmati dari persembahan terbaru Asus yaitu Zenfone Zoom S. Untuk